Good morning mga kaswertres. Ang atong resulta kagahapon nga draw sa 3D result 2 PM 690, 5 PM 154, 9 PM 605. And the missing number is 2, 3, 7, and 9. Nigawas na mga numero 0, 1, 4, 5, 6, and 9. Our special number for the day is 561 and 590. Target Rumble. Ang atong pamusti karon 80. Ang atong tunga 62. Ang atong lubot 94. Ang atong possible combi for the day is 869, 824, 069, 029, 829, 864, and 064, 024. Target Rumble lang mga kaswertres. Good luck and having a nice day to all. Thank you.